हे बो जा कहाँ लगी मोटा सुखे बच्चू पर माइजे कैसे पोलाला क्या वो मोटा सुखे बच्चू तो छाड़ बनाते मैं घरे और नाई रुहे न घर में घाटी है घरे न कहाँ हला जी इतने टेंशन नौजू कहाँ हला जी कह तो हेले छाड़ बनाती आमर बाबूर कथा कहाँ हला जी तुमर बाबूर कथा कह तो ठीक है सकाल पहले मोबाइल धरी जे रूम स्टार थी भिड़े बोले कहाँ पाई जे के जन बाबू हे बो जा এটা রুমস্টান হবো ইনস্টা আইবো ইনস্টা ওই বনাতি এই ইনস্টাগি রুমস্টার আর বেড়া পাগল হয়ে গেল আদি ঘরকে আসু সে পলাবা ভাই তো মুই ঘর ছাড়ি পলাবে নু যারা আবার দেখা দিবা সে আদি আসু যারা আবার দেখা দিবা A few moments later. আদি তো আসু কাহিনী তো হ্যাঁ পুলিশ আগে আসু সে খবর বলা না মুই আসতে দিলে আদি আসু তোর মূল কি হসি মা জানা মূল কি হসি মা বাপা ভিডিওতে বনাবি কি হিরো রে দিছুজু বাপা বাপা ভিডিও রিলস বনামাগে বাপা হ্যাঁ বড় মস্ত রিল কাঁ হলাবো কেতে কি রিল পয়সা দিয়ে আনবো মোর টাকা করে পয়সা বাপা তুমি হিসাব পুরি যাও এই লুঙ্গি পিঞ্জ কেন পয়সা রু মোর রিলস পয়সা রু পিঞ্জ আর কানা কহু যাও তুমি কানা কই লিবো 12 দিন চিরা 7 আর 12 দিন চিরা আমার বাঘু লাভ যদি চিরি যাই যে মতে আগকিরু কইবা কথা না মই কইবা তো আইন দিতি তুই তো এসেন করে আমি কেন আইন দি এবো পুয়া তুই দুমস্টার আছে যে হাতে বলে রিলস বনে কেতে পয়সা কমলু নবো পাপা যাই যাও নে মোর স্টার 10000 ফলোয়ার্স চলানো আর তুমি কানা কহু যাও হ্যাঁ हे प्रभु मते तुम बात को नहीं जो हे प्रभु काना है गला सजनी के काना है गला काना है गला काना है गला बापा बापा ए मोर बालो बापा कहाँ हेलो आए पड़ी गलो जे चाली मैं ड्रेस बने बालो करू तो काना है गला सजनी के काना है